উপরে আছে এটা দেখুন আঁচল যেতে বড়িয়া লাগুছে এটা তার আঁচল আর তার বডি দেখুন বহুত বড়িয়া সুন্দর দিশুছে এটা কেতে দাদা 5400 মাত্র এটা 7000 8000 হেবাকে বলতে দেখুন 5400 দেখুন টেরাকোটা চক থাকি এতকি সস্তা দেখুন কাহি খুঁজবে বেলে বিনা পান হলে সমৃদ্ধি হ্যান্ডলুম আপনারা ঘিনে ঘিনে পারবে আর জলদি জলদি বুকিং করবে বেলে কালেকশন মানে পাই পারবে এতকি সস্তা এতকি অফার দামে আপনারা কাহি না পান এটা লিমিটেড টাইম 8 ରୁ 10 দিন লাগি অফার रहबा জলদি জলদি বুকিং করুন এটা আঁচল পুরা 30-40% কাটি করে আপনার লাগি রেট দেউছন আর বডি দেখুন কেতে বড়িয়া দিচ্ছে দেখুন কেতে বড়িয়া কাম দেখুন ডবল কালার রয়েছে শাইনিং কালার রয়েছে এটা দাম এটা দাম 5200 মাত্র 5200 টাকা দেখুন শাড়ির কালেকশন দেখুন কাম দেখুন সে নবকোটি যে নাও যে ইয়ানি প্যাটার্ন আছে এটা আঁচল এটা তার ব্লাউজ পিস আর বডিটা দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে হেভি কালেকশন এটা তো 7-8 উপরে দিবা এটা 4800 মাত্র 4800 টাকা দেখুন এটা 7-8000 টাকা শাড়ি বি হরে দেবা যেন কোয়ালিটির কামি দেখুন মাত্র 4800 টাকা বেলা পুরা সস্তার বি সস্তা আর হাই লেভেলের শাড়ি দেখুন আগুতে দেখুন সফট ডিজাইন থাইগুরি কেতে সুন্দর দিচ্ছে দেখুন কালেকশনটা এটা আঁচল আর তার বডি দেখুন ডবল সফটা থেকে দেখুন কেতে বড়িয়া কালার দিচ্ছে তার দাম এটা সেম 4800 মাত্র 4800 টাকা দেখুন পুরা 7-8000 টাকা শাড়ি বাইরে দিচ্ছে দেখুন আপনার মানে ডিজাইন রয়েছে বহুত বড়িয়া লাগবে কালেকশনটা এটা দেখুন আঁচল এতে বড়িয়া ডিজাইন রয়েছে দেখুন আঁচলটা আর বডি দেখুন এক নম্বর দিছি দেখুন শাইনিং দিকে দেখুন কেতে গ্লেজ আউছে দেখুন এই ডিজাইন মানে তো পহলা দেখুন কালেকশন এটার দাম এটা সেম 6500 6500 টাকা দেখুন মাত্র এটা দেখুন আঁচল আর পুরা বডিটা দেখুন এটা বি ওয়ার্ক আছে ব্লাউজে বি ওয়ার্ক আছে দেখুন বহুত বড়িয়া সুন্দর কালেকশনটা আপনারা মানে ঘিনি পারবে এটার দাম এটা 6800 6800 টাকা দেখুন বহুত বড়িয়া লাগবে কালেকশনটা सबको जुहार अफेर थे स्वागत आम रेमुंडा विलेज आ गोटे नुआ वीडियो के आज भी फेर गया पहुँचलिन सम्बलपुर बड़ बजार समृद्धि हैंडलूम आउ गला थर तांकर गोटे वीडियो बनई एक्सक्लूसिव कलेक्शन से बहुत बढ़िया आप पसंद कर बहुत बढ़िया रिव्यू भी आसाला आजिका भी हेन्ता कलेक्शन देखा फेर गया पहुँचलिन आज कलेक्शन जेनटा सावित्री व्रतर एक्सक्लूसिव कलेक्शन जेनटा मैंने आप देखुन सारी पसंद करेंगे पूरा प्राइसिंग तो जानूबे केते बढ़िया बढ़िया रेट में मिल पूरा मार्केट नु सब सस्ता मिलवा तो केन्ता शाड़ी अच्छे के प्राइस मिलूजे से आके देखा तो वीडियो के बिना काटिक देखो बहुत बढ़िया क्वालिटी वाला सम्बलपुर साड़ी देखा का सम्बलपुर बड़ बजार समृद्धि हैंडलूम रू देखुन तांको दुकान में किछि प्रकार देखुन साड़ी मैंने केते बढ़िया बढ़िया साड़ी मैंने हैंगिंग कर रखिछन देखुन यार देखुन उजालार देखुन एटा सब से बिहागुरिया रे जेन साड़ी मैंने लागছে देखुन सब प्रकार कलेक्शन यार डबा साड़ी सब प्रकार कलेक्शन यार देखुन सम्बलपुर साड़ी मैंने सब अवेलेबल अछि हानि आके वीडियो देखमा देखुन धोती गामछा उनी करी सब कलेक्शन गुटे दुकान आप माने घिनबा ले पाबे मार्केट नु सब सस्ता रे तांको दुकान पाइबे तो जाऊ तांको पैदा तो नानी फेर के स्वागत जोहार तो आपन को ना दुकान एड्रेस फेर के कहि दो मोर ना सुनीता में है हमर दुकान रो ना होते समृद्धि हैंडलूम हां दुकान एड्रेस जेंटा कि समलेई मंदिर 100 मीटर दूरे अच्छे हां जहार दरकार होबा से माने फोन करले हमें समलेई मंदिर रे थाई कि फोन करले हमें तांको रिसीव करि जी जेके निया रिसीव करि आपन को फेर के कहि दो तांको दुकान रो एड्रेस हला संबलपुर बड़ बजार समलेई मंदिर पाके समलेई मंदिर नु मात्र 100 मीटर दूरिया नु आप माने संबलपुर समलेई मंदिर पहुंचला पर तांको दुकान में जेने विजिट करबा ले चाहो तांको कॉल करबेले निया जाय करी आपन को रिसीव करके आनबे आ दुकाने देखि देखि निया निया नहीं पारबे एटा तो जेना दुकान गया जे ऑनलाइन मंगाले पठाबे नै ऑनलाइन ऑफलाइन दुहिरो सुविधा अछि जहार जेंता सुविधा बस जहार जेंती सुविधा हबा से माने से हिसाब से ऑर्डर करि पारबे आज्ञा तो आज का किन वैरायटी देखमा आज हमें मिक्स करके देखमा सब थिरु सब प्रकार सान साड़ी बड़ साड़ी सब मिक्स करके देखमा सब मिक्स करके सब प्रकार कलेक्शन देखमा सावित्री व्रत स्पेशल धमाकेदार कलेक्शन धमाकेदार प्राइस दे तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करमा देखमा देखमा एरो देखो बड़ डिजाइन उडे सफ्टार डिजाइन दे আছে এটা বড়িয়া লাগছে দেখুন মাছ ধড়ি উপরে আছে এটা লা দেখুন আঁচল তার ব্লাউজ পিস আছে এই ব্লাউজ পিস আসিবা তার বডিটা দেখুন এটা বড়িয়া আছে এটা দামটা কেন আসবা এটা 8900 আসবা 8900 টাকা দেখুন প্রিমিয়াম কোয়ালিটি সম্বলপুরি শাড়ি 100 সুতার দি বেস্ট কালেকশন তারপর দেখমা আপনারা এটা অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যমে নেই পারবে যেন অনলাইন নেবালে চাও স্ক্রিনশট করুন উপরে দেওয়া নম্বর স্ক্রিনশট পটে অর্ডার করুন তারপর দেখমা এটা দেখুন এটা আঁচল ময়ূর ডিজাইন রয়েছে আঁচল দেখুন আর বডিটা দেখুন ট্রিপল সপ্তাহে আছে দেখুন কেতে হেভি কালেকশন কেতে হেভি ডিজাইন जबरदस्त दे लागू जी कलेक्शनटा एटा दाम एटा 10500 10500 टका देखुन पूरा प्रीमियम क्वालिटी शोरूम क्वालिटी पूरा देखुन साड़ी माने शोरूम मान को घिन बेले 13-14 हजार कम ना पड़ेले समृद्धि हैंडलूम देखुन केते सस्ता पड़ुजे एटा ओटे कस्टमर मान को डिमांड थिला कि रामा ग्रीन ऊपर ब्लू धड़ी थिबा सफ्टा थिबा देखुन तो एटा आसी जाई छेबे रामा ग्रीन ब्लू धड़ी रे सफ्टा वाला डिजाइन थिबा आपन मान को डिमांडिंग साड़ी माने देखुन ताको दुकान में देखबार मिलु आपन में डिमांड करू जनता कलेक्शन कहबे एटा तार ब्लाउज पीस रे वर्क आसी ब्लाउज पीस रे फिर वर्क आसबा बहुत सुंदर इच्छे साड़ीटा ब्लाउज पीस वर्क भी আছে तार बॉडी देखुन किसी प्रकार আছে এটার দাম
9000 9000 टंका देखुन आपण नहीं पारबे तारपर देखुन एटा भी डबल सफ्टारे अच्छे डबल धड़ी अच्छे सिल्क धड़ी अच्छे देखुन आ कलर देखुन बेबी पिंक पूरा फेवरेट कलर आपनकर फेवरेट कलर फेवरेट डिजाइन रे देखुन एटा लाचल इटा भी ब्लाउज रे वर्क एटा भी अछि ब्लाउज रे वर्क अछि आपण माने तांको एंगमुजा ऑर्डर करबु बहुत ट्रस्टेड सेलर आन बहुत बढ़िया तांकर रिव्यू भी रहउछि आपण माने थोड़े ऑर्डर कर देखुन तापर कहबे केते बढ़िया लग देखुन एटा दाम इटा 8800 8800 टका देखुन प्रीमियम क्वालिटी रो संबलपुरी साड़ी देखुन हाई क्वालिटी रो सब शोरूम क्वालिटी रो संबलपुरी साड़ी माने तारपर देखुन ना एटा देखुन आचल आ बॉडी देखुन चंदन कलर रे अच्छे एटा तार ब्लाउज पीस बहुत बढ़िया लागला कलेक्शन डबल सफ्टा डबल धड़ी रे बहुत बढ़िया कलेक्शन बहुत बढ़िया दिसु जेबी एटा दाम कण आसबा 8500 8500 टका देखुन जेन माने भी नेबे बहुत बढ़िया पोसाबा ताहंगु तारपर देखमा एटा भी देखुन लहरिया सफ्टा रे अच्छे आ गुटे देखुन पोसापाली डिजाइन अच्छे धड़ी रे सफ्टा डिजाइन थेगरी बहुत सुंदर कलेक्शन एटा हला देखुन आचल संबलपुर साड़ी रो बेस्ट बेस्ट कलेक्शन एटा हला इटा भी ब्लाउज रे वर्क अछि ब्लाउज रे वर्क फिर आसबा जबरदस्त दिसुची आ बॉडी रे देखुन कि चिंता प्रकार रे अच्छे एटा दाम इटा 9000 9000 टंका रे देखुन आपण माने नहीं पारबे तारपर देखुन एटा सिंगल सफ्टा रे अच्छे 6 धड़ी रे अच्छे एटा देखुन आचल बहुत बढ़िया प्रीमियम होई एटा देखुन ब्लाउज पीस तार भी वर्क अछि जबा ब्लाउज पीस वर्क आबा आ बॉडी देखुन सावित्री व्रत स्पेशल कलेक्शन देखुन बेस्ट बेस्ट डिजाइन माने एक से एक डिजाइन माने तार दाम 8800 8800 टंका देखुन केडे बॉड डिजाइन देखुन हेवी कलेक्शन देखुन रेट बहुत सस्ता पड़ू जे ई क्वालिटी रो साड़ी बाकी दुकान रे देखि देखबे जेंता करे भी 10000 11000 नु कम ना पड़े देखुन समृद्धि हैंडलूम संबलपुर बड़ बाजार कुष्टापड़ा देखुन केते सस्ता रे मिलू जे आ ताको दुकान के जेन माने आसबे घिनी में घिनी आपण सोर कर दिबे ताको नंबर आपण आले दुकान के कॉल करबे जे ताको निजे जे के रिसीव कर आनबे एटा देखुन आचोरे केते मयूर आ बॉडी रे देखुन केते बढ़िया अछि केते सुंदर दिसुचे एटा दाम 6500 मात्र 6500 रे देखुन डबल सफ्टा आपण नहीं पारबे तार पर देखुन एटा केते बढ़िया नवा डिजाइन यूनिक डिजाइन पाटो धड़ी रे अछि आ केते बढ़िया सुंदर काम है देखुन एटा हला देखुन आचल आ पूरा बॉडी रे देखमा इटा भी वर्क अछि ब्लाउज रे भी वर्क अछि देखुन बहुत बढ़िया सुंदर कलेक्शन टे आपण माने घिनी पारबे एता दाम इटा 6800 6800 टंका रे देखुन बहुत बढ़िया लागबा कलेक्शन टा आपण माने नहीं पारबे समृद्धि हैंडलूम संबलपुर बड़ बाजार रे एटा देखुन एटा हला देखुन आचल आटा तार बॉडी देखुन डबल सफ्टा रे अच्छे डबल धड़ी रे अच्छे एटा दाम 5000 मात्र 5000 टंका देखुन डबल सफ्टा डबल धड़ी देखुन खोजबे बेले कहीं ना पान हला संबलपुर बड़ बाजार कुष्टापड़ा समृद्धि हैंडलूम रे देखुन आपण माने घिनी पारबे ताकर एड्रेस बार बार कहौ जे संबलपुर बड़ बाजार कुष्टापड़ा आपण जेन माने भी ताकर दुकान के आसी नेबा ले जाउ संबलपुर समले मंदिर पहुंचले कॉल करबेले निजे जेके रिसीव कर आनबे एटा बहुत लिमिटेड टाइम ले ये ऑफर ता है रेट रे आपण माने कहीं ना पान डाला आचल आ बॉडी रे देखम केते बढ़िया पाटो धड़ी रे अच्छे माछ धड़ी रे अच्छे जल्दी जल्दी आसो ना कलेक्शन में घिनी नोन पूरा सस्ता रो सस्ता मार्केट नु सब सस्ता एटा ताकर कलेक्शन आपण कंपेयर कर देखुन ट्रस्टेड सेलर एंगुजी घिनुन तार पर देखमा इतार दाम ता 7000 एटा दाम 7000 टका देखुन 6 धड़ी रे अच्छे एटा गुटे देखुन यूनिक डिजाइन टेराकोटा ऊपर अच्छे एटा हला देखुन आचल जेते बढ़िया लागु एटा तार आचल आ तार बॉडी रे देखुन बहुत बढ़िया सुंदर दिसुचे तेरा केते दादा 5400 मात्र एटा 7000 8000 हेबा के बोलले देखुन 5400 देखुन टेराकोटा चौकत हैगरी एतकी सस्ता रे देखुन काहे खोजबे बेले बिना पान हले समृद्धि हैंडलूम रो आपण माने घिनी घिनी पारबे आ जल्दी जल्दी बुकिंग करबे बेले कलेक्शन माने पाई पारबे एतकी सस्ता एतकी ऑफर दाम ने आपण माने काहे ना पान एटा लिमिटेड टाइम 8 ରୁ 10 दिन लागि ऑफर रहबा जल्दी जल्दी बुकिंग करू एटा ला चल पूरा 30-40% काटी करी आपण को लागि रेट रे देउछन आ बॉडी रे देखुन केते बढ़िया दिचे देखुन केते बढ़िया काम है देखुन डबल कलर रहछे शाइनिंग कलर रहछे तार दाम इतार दाम 5200 मात्र 5200 टंका देखुन साड़ी रो देखुन वैरायटी देखुन कलेक्शन देखुन आ क्वालिटी देखुन मानमार पड़वा पूरा
পছন্দ লাগবে দেখুন দেখুন স্যার হি গিনবার মন লাগবে দেখুন কালেকশন মানে এটা হলো দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন এক নম্বর লাগুছে কালেকশনটা আপনারা নেই পারবে এটার দাম এটা 5200 এটা भी দেখুন 5200 কলর অপশন है जहाँ के जिन कलर पसंद লাগবে আপনারা বুকিং করুন স্ক্রিনশট করি করি তারপর দেখমা জবরদস্ত কালেকশন জবরদস্ত কোয়ালিটি 6 ধড়ি রয়েছে দেখুন সবটা থাইগরি এটা হলো দেখুন আঁচল আর তার পুরা বডি দেখুন কেতে বড়িয়া লাগবে তার দাম কেতে কইলে কি এটা 7500 মাত্র 7500 টাকার দেখুন সপ্তাহ থেকে 6 ধড়ি রয়েছে বহুত বড়িয়া সুন্দর হচ্ছে কালেকশনটা দেখুন এটা আঁচল দেখুন ব্লু কালার উপরে আছে দেখুন বৈত ডিজাইন আছে এটা অ্যাকচুয়ালি ইয়ানি সাবিত্রী ব্রতর কালেকশন এটা হিয়া দেখুন এই কালেকশন মানে না দেখলে সে সাবিত্রী ব্রত বাইক বিনা লাগে দেখুন কালেকশন বৈত ডিজাইন আছে পরভা ডিজাইন আছে দেখুন মাছ ধড়ি ডবল ধড়ি রয়েছে তার দাম কেতে কইলে কি এটা 6500 6500 টাকার দেখুন মাত্র আপনারা ঘিনি পারবে এটা भी দেখুন ডবল বর্ডার দেখুন কোয়ালিটি वाला কালেকশন बहुत जबरदस्त दिस देखो कलर माने एक से कलर এটা দেখুন আঁচল बहुत बढ़िया लागुचे আর पूरा बॉडी দেখুন एक नंबर दिस দেখুন কালেকশনটা আপনারা নেই পারবে এটা দাম 6500 টাকা দেখুন জবরদস্ত হচ্ছে কালেকশনটা আপনারা নেই পারবে তারপর দেখুন ডবল বর্ডার হাতি ডিজাইন উপরে আছে ঘর ডিজাইন রয়েছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন বহুত সুন্দর দিচ্ছে কালেকশনটা দেখুন ডবল বর্ডার দেখুন এই কালেকশন মানে কাহিনী দেখবার না মিলে দেখুন গছ ডিজাইন নলকুয়া ডিজাইন দেখো ডবল বর্ডার রয়েছে এটা দাম কেতে কইলে কি এটা भी 6500 টাকা দেখুন জবরদস্ত কালেকশন জবরদস্ত কোয়ালিটির সম্বলপুরি শাড়ি দেখুন গুটে দোকানে আপনারা মানে কিনবে আর কাহিনী জিবার বিনা পড়ে ইনহি সস্তা সব মিলুছে দেখুন আপনারা বিহাগরিয়া কি বড় ঘরিয়া কি সাবিত্রী ব্রত এই শাড়ি খুঁজুছেন ভাল শাড়ি বহুত কম দামের বেলে এটা দেখুন বেস্ট দোকানে এটা দেখুন আঁচল আর এটা তার পুরা বডিটা দেখুন 6 ধড়ি উপরে আছে জবরদস্ত লাগুছে কালেকশনটা আপনারা কিনি পারবে এটা প্রাইস 7000 এইটার দাম 7000 টাকা দেখুন 6 ধড়ি উপরে আছে তারপর দেখো মাই আগুড়ি কালেকশন এটা भी দেখুন ডবল ধড়ি রয়েছে এটা দেখুন আঁচল बहुत बढ़िया আছে ব্লাউজ পিস भी आसपास केते बढ़िया ब्लाउज पीस और डबल धड़े देखुन केते क्वालिटी वाला काम है जबरदस्त लागुचे एटा दाम काना आसबा सेम दाम 6500 टाका देखुन डबल धड़े क्वालिटी वाला कलेक्शन प्रीमियम क्वालिटी देखुन केते हेवी हेवी काम हिचे एटा देखुन 6 धड़ी ऊपर আছে এটা 5 ধড়ি উপরে আছে এটা দেখুন এটা তার আঁচলটা দেখুন জবরদস্ত লাগুছে এটা তার আঁচল এটা তার পুরা বডি দেখুন 5 ধড়ি উপরে আছে কত সুন্দর দিচ্ছে দেখুন এটা দাম এটা भी 6500 এটা দেখুন মাত্র 6500 টাকা দেখুন বহুত বড়িয়া আছে কালেকশনটা তারপর দেখুন আমকোসি ডিজাইন রয়েছে বহুত বড়িয়া লাগবে কালেকশনটা এটা দেখুন আঁচল কত বড়িয়া ডিজাইন রয়েছে দেখুন আঁচলটা আর বডিটা দেখুন এক নম্বর দিছি দেখুন শাইনিং দিকে দেখুন আর কেতে গ্লেজ আউছে দেখুন এই ডিজাইন মানে তো পহলা দেখুন এই কালেকশন মানে এটার দাম এটা भी सेम 6500 টাকা দেখুন মাত্র 6500 টাকার বেলা বহুত বড়িয়া কোয়ালিটি वाला শাড়ি দেখুন আপনারা মানে ঘিনি পারবে এক্সক্লুসিভ সাবিত্রী ব্রত কালেকশন পুরো সস্তা দাম রে এটা দেখুন এটা হলো আঁচল বহুত বড়িয়া লাগুছে কালেকশনটা আর পুরা বডিটা দেখুন এক নম্বর দিছুছে এটা দাম 6500 এটা भी দেখুন 6500 টাকা দেখুন বেস্ট ডিজাইন বড় বড় ডিজাইন মানে भी आपन को लाइस बहुत सस्ता दाम दे दिजन लिमिटेड टाइम लगी ऑफर আছে এই রেট রয়েছে आपन এই কোয়ালিটির শাড়ি এই রেট রে आपन কাহি না পান আজকে সস্তা দাম রে भी কাহি না পান সব বছা বছা কালেকশন যেটা দেখবে সেটা পছন্দ হবে দেখুন এটা হলো আঁচল আর বডিটা দেখুন এক নম্বর দিচ্ছে দেখুন ডবল ধড়ি মাছ ধড়ি এক নম্বর লাগুছে এটার দাম 6700 এটা 6700 টাকা রে জবরদস্ত আছে কালেকশনটা এটা দেখুন ডবল ধড়ি সফটটা ডিজাইন রয়েছে এটা দেখুন আঁচল বহুত প্রিমিয়াম লাগুছে আর বডিটা দেখুন সফটটা ডিজাইন থাই করি দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর দিশুছে এটা দাম 6500 মাত্র 6500 দেখুন ডবল ধড়ি সফটটা থাই করি দেখুন আর কপড়ার কোয়ালিটি দেখুন এক নম্বর লাগুছে কালেকশন যেটা দেখবে সেটা পছন্দ লাগবে এন্ড কালেকশন আছে সব ভরি রয়েছে কালেকশন মানে
আঁচল দেখুন কেটে বড় ডিজাইনটা হচ্ছে এটা হলো আঁচল আর তার পুরা বডি দেখুন নর্তকী মানে অছন পেরে পেরে মডেল রয়েছে এটা দাম 7000 7,000 টঙ্কা দেখুন প্রিমিয়াম কোয়ালিটির শাড়ি ডিজাইনার শাড়ি সব বছা বছা শাড়ি মানে তারপর দেখুন আর গোটে কলেকশন কেতে বঢ়িয়া কলেকশন পাট ধড়ি রয়েছে দেখুন মন বৈত ডিজাইন আছে দেখুন সিল্ক বর্ডার আছে বহুত বঢ়িয়া সুন্দর দিচ্ছে দেখুন এটা হলো দেখুন আঁচল কোয়ালিটি वाला আঁচল আছে পুরা নিউ ইউনিক ডিজাইন মানে দেখুন সাবিত্রী ব্রতর স্পেশাল কলেকশন এটার দাম 6500 মাত্র 6,500 টাকা দেখুন আপনার মানে এই কলেকশন সমৃদ্ধি 5,500 টাকা দেখুন আপনার স্পেশাল রেট দেখুন 5,500 টাকার দেখুন 6,500 শাড়ি 5,500 লিমিটেড টাইম লাগে অফর রহবা 10 দিনের লাগে অফর রহবা আপনার জলদি জলদি বুকিং করুন কি তার দোকান কেসে তার দোকানের এটা হল সম্বলপুর বড়বাজার কুষ্টাপড়া নিয়র সমলেই মন্দির পাখে সমলেই মন্দির সম্বলপুর সমলেই মন্দির পাখে আছে এটা হল আঁচল আর যেন মানে তার দোকানে যাবে তার নম্বরকে কল করবে তাকে যে নিজে রিসিভ করে আনবে আর সব কলেকশন দেখে দেখে নিয়ে 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 পারে দেখুন নর্থকে নাচুজন ডবল ধরি আছে চক্র ডিজাইন আছে প্যারাপেট ডিজাইন আছে এটার দাম 6700 টাকার দেখুন বহুত বঢ়িয়া সুন্দর কলেকশন তারপর দেখমা আর গোটে কলেকশন ডবল ধড়ি মাছ ধড়ি কোণার্ক চক্র ডিজাইন রয়েছে এটা হল দেখুন আঁচল বৈত ডিজাইন রয়েছে আর বডিটা দেখুন এক নম্বর লাগুছে কলেকশনটা পুরো কলর তো পুরো মানবার পড়া যেন কলর মানে হয়েছে যে দাদা 7,000 টঙ্কা দেখুন কোয়ালিটি वाला কলেকশন জবরদস্ত কলেকশন যেটা দেখবে সেটা পছন্দ হবে দেখুন দামকিয়া শাড়ি হোক কি কম দামকিয়া শাড়ি সবু কোয়ালিটি वाला কলেকশন গোটে দোকানে হি কিনবে দেখুন এটা দেখুন ডবল সপ্তাহে আছে এটা হলো দেখুন আঁচল বহুত বড়িয়া লাগুছে এটা হলো আঁচল আর পুরা বডিটা দেখুন ডবল সপ্তাহ রামা গ্রিন কলরে পুরা চট করেছে শাড়িটা এটা দাম 8000 মাত্র 8,000 টাকার দেখুন কেড়ে বড় শাড়ি আপনার স্পেশাল অফর স্পেশাল প্রাইসে আপনার লাগি এটা মিলি যাচ্ছে তারপরে দেখুন এটা তো তারপরে এফোর্ডেবল প্রাইসের শাড়ি মানে আসিগলা দেখুন এটা আঁচল সাবিত্রী ব্রত লাগে দেখুন সমস্ত খড়ে কদি খড় লাগা কিনছেন সেই লেভেল দেখুন আপনার রেঞ্জে আপনার পছন্দের সব শাড়ি এটার দাম 3300 মাত্র 3,300 টাকা দেখুন শাড়ির কাম টিকে দেখুন বিশ্বাস না দেখুন 3,300 টাকা দেখুন আপন মানে ঘিনি পারবে সমৃদ্ধি হ্যান্ডলুম সম্বলপুর বড়বাজার কুষ্টাপড়ারে তাঁকর দোকানটা কুষ্টাপড়া ঢুকলা বেলে বাটে বাটে হি পহলা দোকান হি আর ভিতর কি যাবার বি না পড়ে এটা দেখুন আঁচল आप पूरा बॉडी देखुन এটা লাইট কলরে আছে সমৃদ্ধি হ্যান্ডলুম তো আপনার মানে দেখুন কেতে বড়িয়া বড়িয়া কালেকশন নেই পারবে তার দাম 2900 2900 টাকার দেখুন কেতে বড়িয়া কালেকশন তারপর দেখুন সফটওয়্যার ডিজাইনটা আছে এটা হলো দেখুন আঁচল আর সফটওয়্যার থেকে দেখুন পুরা বডি দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর দিচ্ছে এটা দাম 2800 মাত্র 2800 টাকা দেখুন কেটে বড় সফটওয়্যার থেকে দেখুন 2800 টাকার দেখুন আপনার মানে এটা নেই পারবে তারপর দেখুন এটা গোটা আবি বড়িয়া কলেকশন ডে এটা দেখুন আঁচল আর পুরা বডি দেখুন এক নম্বর লাগছে দেখুন সব নয়া নয়া কলেকশন দেখুন খুঁজুছন যেটা মানে আপনার মানে সেন্টা কলেকশন মানে এটা দেখুন জোড়া জোড়া বেলা বি মিলি যাবে তার দাম মিলি 3000 কিন্তু 3,000 হ্যাঁ এটা তার জুড়ি আছে দেখুন 3,000 টাকার মিলি যাবে তার জোড়া আছে এটা দেখুন আগ্রহ দেখি দিলাম এটা সব জোড়া জোড়া আছে এটা তার জোড়া বি দেখলাম আমি তো ভিডিও তো লিমিটেড কলেকশন দেখাসু আপনার মানে ভিজিট করলে সব কলেকশন দেখি পারবে আমি লিমিটেড বচা বচা কলেকশন দেখাসু দোকান কে বেলে আউ বি কলেকশন বহুত সারা ভরিছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা ব্লাউজ পিস বি আসিবা আর বডিটা দেখুন মেহেন্দি কলর ধরি আঁচল রয়েছে তার দাম 3800 টাকা দেখুন কেটে বড়িয়া শাড়ি মাত্র 3800 টাকারে জবরদস্ত কলেকশন সাবিত্রী ব্রতর স্পেশাল অফর প্রাইস আপনার মানে নিয়ে পারবে এটা দেখুন আঁচল আর পুরা বডি দেখুন হরিণ ডিজাইন থেকে দেখুন কেতে বড়িয়া লাগবা এটা দাম 4500 টাকা দেখুন বহুত বড়িয়া শাড়ি মাত্র 4500 উইথ ব্লাউজ পিস তারপরে দেখবা ডবল ধড়ি বেবি পিঙ্ক কলর আছে এটা দেখুন আঁচল বহুত বড়িয়া লাগুছে আর পুরা বডি দেখুন ডবল ধড়ি বেবি পিঙ্ক কলরে অ্যাফোর্ডেবল প্রাইস এটার দাম
4300 মাত্র 4300 টঙ্কার দেখুন ডবল ধড়ি কেতে সুন্দর দিছে তারপর দেখুন এটা তো বড় শাড়ি জনা পড়ি যাচ্ছে কলেকশন দেখুন না কাম দেখুন সে নবকোটি যে নাও যে ইয়ানি প্যাটার্ন আছে এটা আঁচল এটা হলো তার ব্লাউজ পিস আর বডিটা দেখুন কেতে সুন্দর দিচ্ছে হেভি কলেকশন এটা তো 7-8 হাজার উপরে দিবা এটা 4800 মাত্র 4800 টঙ্কা দেখুন এটা 7-8 টাকা শাড়ি भी হরে দেবা যেন কোয়ালিটির কামি দেখুন মাত্র 4800 টাকা রে বেলা পুরা সস্তার भी সস্তা ଆଉ ହାଇ ଲେଭେଲର ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ସଫ୍ଟଟା ଡିଜାଇନ୍ ଥାଇକରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ କଲେକ୍ସନଟା ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଲ ଆଉ ତାର ବଡି ଦେଖୁନ୍ ଡବଲ ସଫ୍ଟଟା ଥାଇକରି ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବଢିଆ କଲର ଦେଇଛେ ତାର ଦାମ এটা भी सेम है 4800 ମାତ୍ର 4800 ଟଙ୍କା ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ସାଧା 8000 ଟଙ୍କା ଶାଢ଼ୀ ଦେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ନେଇ ପାରବେ এটা দেখুন মেহেন্দি ধড়ি আঁচলরে অছে গ্রিন টাইপর অছে এটা হলা দেখুন আঁচল अब बॉडी देखो बहुत बढ़िया हॉर्नर टाइप डिजाइन अच्छे आपण माने तार पूरा फोटो वीडियो मांगबे जेन माने ऑनलाइन मंगाबे चाहछन आपन पूरा फोटो भी साइड साइड दिया बा तार दाम 4500 এটা তার একটা কলর है तार कलर ऑप्शन देखुन मात्र এটা 4500 টাকা তারপর দেখুন এটা भी গুটে দেখুন ভাইরাল ডিজাইন टे সফটওয়্যার ডিজাইন टे আছে এটা হলা দেখুন আঁচল अब पूरा बॉडी देखुन बहुत सुंदर दिसुचे बहुत गॉर्जियस कलेक्शन अच्छे तार दाम 3600 मात्र 3600 टंका रे तारपर देखुन एटा भी देखुन चारलाइन सफ्टा আছে एटा देखुन आचल अब पूरा बॉडी देखुन एक नंबर दिसुचे एटार दाम 3800 टंका मात्र बहुत बढ़िया जबरदस्त कलेक्शन तारपर देखमा एटा देखुन केते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आजिर कलेक्शन देखुन पूरा जेनटा देखबे सेटा मन लागबा देखुन এটা তো দেখুন সে 4000-5000 টাকা শাড়ি বই দিচ্ছে দেখুন কেতে বড়িয়া কাম হয়ে যাইছে এটা দেখুন এটা আঁচল আর পুরা বডি দেখুন নয়া ধড়ি রয়েছে কেতে বড়িয়া দিচ্ছে তার দাম 2200 মাত্র মানিয়া বন্ধ শাড়ি দেখুন কেতে বড়িয়া শাড়ি দেখুন মাত্র 2200 টাকারে তারপর দেখুন এটা भी কেতে বড়িয়া শাড়ি দেখুন পুরা বড় শাড়ি লেখা দিছুজি এটা হলা দেখুন আঁচল আর এটা বড়িয়া এই ব্লাউজ পিস না আছে নাই ব্লাউজ পিস না আছে দেখুন কেতে বড়িয়া কলর কেতে বড়িয়া কাম যেটা দাম 2850 এটা 2850 টাকারে দেখুন আপন মানে ঘিনি পারবে সমৃদ্ধি হ্যান্ডলুম সম্বলপুর বড়বাজার পোস্টাপড়ারে আপন অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যমে ঘিনি পারবে আপনার যেটা সুবিধা হবে সেই হিসাবে আপন মানে মগো তারপর দেখমা এটা দেখুন আঁচল এটা তার পুরা বডি দেখুন কেতে বড়িয়া কলর আছে তার দাম 2200 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া ডিজাইন মাত্র 2200 টাকারে আজকে আমি দাম क्या শাড়ি নো কম দাম क्या শাড়ি দেখা হলা আপন এই ভ্যারাইটি দেখাবাটা কেন্দা লাগলা কমেন্টে भी कहबे अब आके केंदा केंदा कलेक्शन देखवा ले चाहूचर भी कमेंट करबे कि सी कलेक्शन माने आपन को देखाबा सब सेलर मन को निके जाई करी डाला देखो आंचल ये बढ़िया सुंदर दिसु जे अब पूरा बॉडी देखो हाथी डिजाइन थाई कर देखो केते बढ़िया हेवी काम हिचे आप माने नहीं पारबे इदा दाम 2500 टंका तारपर देखो इरा गुडे भी केते बढ़िया कलेक्शन केते बढ़िया नोआ डिजाइन धड़ी रे আছে এটা দেখুন আঁচল अब पूरा बॉडी देखुन एक नंबर दिसी देखुन पूरा लाइनिंग डिजाइन আছে এটা দাম 2850 টাকা তারপর দেখমা বিচিত্রাপুরি মাছ ধরি রয়েছে এটা দেখুন আঁচল আর তার পুরা বডিটা দেখমা ब्लाउज पीस भी आसबा विचित्रापुरी बहुत बढ़िया कलेक्शन पूरा फाइन क्वालिटी विचित्रापुरी तार दाम 5500 टंका देखुन विचित्रापुरी रो शाड़ी नहीं पारबे आपण माने तापर देखुन एटा गुटे विचित्रापुरी एटा देखुन आंचल अब पूरा बॉडी देखुन एक नंबर लागुजे तार दाम 4500 मात्र 4500 टंका आपण माने नहीं पारबे एटा ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम रे जेंडा आपण को सुविधा हबा आपण माने घिनी पारबे समृद्धि हैंडलूम संबलपुर बड़बाजार कुष्टापड़ारो अगर एड्रेस बार बार कहले कहौ जे बोले ताको नवा सेलर आपण माने जानवा ले किछि असुविधा ना हो एडा ला आंचल एडा तार बॉडी देखो विचित्रापुरी रो देखो केते बढ़िया कलेक्शन एटा दाम 4800 टंका तापर देखमा एटा भी देखो केते बढ़िया सुंदर कलेक्शन गुडे एटा देखो एटा ला आंचल पूरा बॉडी देखो एक नंबर दीजिए देखो लाइट कलर ऑफिशियल कलर আছে তার দাম
2200 टंका देखो मात्र এটা গুলো দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলর গুলো সাবিত্রী ব্রত লাগি দেখুন এফোর্ডেবল প্রাইস দেখুন এই কালেকশন মানে আপন মানে নেই পারবে বহুত সস্তা সস্তা দেখুন এই শাড়ি মানে খুঁজি দেবে কাহি না পান এটা দেখুন এটা লাগাচল आप पूरा बॉडी देखो एक नंबर लगुचे दादा 2800 टंका देखो हमारे तो वीडियो रो टाइम रो लिमिटेशन थी आम लिमिटेड कलेक्शन देखासो आपण माने विजिट करबे सब कलेक्शन ताको दुकान आराम से आपण माने चॉइस करके नहीं पारबे एडा वीडियो देखो केते बढ़िया कलेक्शन एला चल अब बॉडी देखो मेरून आ कलर कॉम्बिनेशन अच्छे बढ़िया लगुचे एटा दाम 2850 टंका मात्र एक से कलेक्शन एक से रेट रे देखो आपण माने खोजुतबे ई साड़ी माने ई रेट रे आपण काहे ना पान तार पर देखमा आउट कलेक्शन बढ़िया कलेक्शन रे डाला देखो ना चल एटा तार पूरा बॉडी रे देखो एक नंबर लागुचे दादा 2200 टंका बहुत बढ़िया लाला कलेक्शन ना तार पर देखमा आइरा लास्ट कलेक्शन के हां लास्ट कलेक्शन डबल धड़ी अच्छे देखो ताजमहल डिजाइन अच्छे এটা দেখুন আঁচল এতে বড়িয়া ময়ূর ডিজাইন আঁচল আছে আর বডিটা দেখুন ডবল ধরি দেখুন প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ডবল ধরি পাটা ধরি আছে এটার দাম 6200 টাকা দেখুন তাজমহল ডিজাইন দেখুন এক্সক্লুসিভ কালেকশন আপনারা মানে ঘিনি পারবে আউ বি কালেকশন আছে লেকিন আমি ভিডিওর টাইম র লিমিটেশন আছে বলে আমি লিমিটেড কালেকশন দেখাইছো আপনারা যদি তাଙ୍କ দোকান কে ভিজিট করবে এই সব কালেকশন আপনারা মানে নিয়ে নিয়ে দেখি পারবে তাଙ୍କ দোকান এড্রেস ফেরিয়া কই দিও সম্বলপুর পড়বজার কুষ্টাপড়া সম্বলপুর সমলে মন্দির नु मात्र 100 मीटर धुरियानु तांकर दुकान আছে आपण মানে जेन माने आबे সম্বলপুর সমলে মন্দির के पहला पहुंची जिवे आ तांको कॉल करबेले निजे जेकरी आपन को रिसीव करके आनबे तांकर दुकाने आपण नहीं पारबे कुष्टापड़ा ढुकुन सरी तांकर ई दुकानटा बाटे बाटे ही पहला दुकानटा पड़बा राइट साइड रे पड़बा आपण माने आसी तांकर दुकान नहीं पारबे आ जेन माने ऑनलाइन मगाबले चाहछन साड़ी जेनटा भी पसंद आला स्क्रीनशॉट करून ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है स्क्रीनशॉट पठेकर आप एड्रेस पेमेंट करी आपण माने ई साड़ीटा ऑनलाइन भी आपण घर जाय मगै पारबे तो आज वीडियो आपण को केंदा लाला कमेंट ने कोन जदी भल लाला लाइक करू शेयर करू आ चैनल के पहला तो चैनल सब्सक्राइब करू वीडियो आप फेसबुक रे देखु पेज के फॉलो करू तो वीडियो एंड करमा फिर मिला नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।